السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من قطرة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن كان لهم تبعا، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعاً في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائماً وأبداً في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذه مجموعة وصايا أوصي بها إخواني المقيمين في فرنسا خاصة وفي أوروبا عامة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها من القلب وإلى القلوب، آمين. وصيتي الأولى لكم جميعاً أن تتعلموا أمور دينكم. أيها المسلمون، الله الله في القرآن: أقبلوا على كتاب ربكم فاحفظوه وتدارسوه وتدبروه واعملوا بما فيه. قفوا عند حدوده، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، تعلموا أمور دينكم. عار على الواحد منا أن يشتعل رأسه شيباً وما زال لا يعرف كيف يتوضأ. كارثة أن أجد مسلماً تخطى 30 من عمره ولا يعرف كيف يصلي. مصيبة كبيرة أن أراك وقد حصلت أعلى الشهادات في الطب، في الهندسة، في كيت، وإذا سألتك عن آية من كتاب الله لا أجد لك عليها جوابا. وصيتي الأولى لكم جميعاً: أقبلوا على دينكم فتعلموه. تعلموا القرآن، تفقهوا في أمور دينكم، تعلموا من سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل مدح العلماء ورفع من شأن طلبة العلم وأمرنا أن نطلب العلم، وعلماؤنا علمونا أن نطلب العلم من المهد وإلى اللحد. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. ولا مانع أبداً أن نطلب مع علوم الشريعة علوم الدنيا. ما المانع أن تحفظ القرآن وتحصل على شهادة الطب؟ ما الذي يمنع أن تكوني مهندسة وفي نفس الوقت فقيهة في أمور دينك؟ ديننا يقدر العلم
قلت بالأمس إن أول آية نزلت في القرآن اقرأ، والقراءة مفتاح العلم. عندنا سورة في القرآن اسمها القلم، أقسم الله فيها بالقلم، قال نون والقلم وما يسطرون، والقلم أداة العلم. ورحم الله زماناً كان الأوروبي إذا أراد أن يتعلم الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الجيولوجيا أو الرياضة أو علوم الفلك يتعلم أولاً اللغة العربية، ثم يسافر إلى جامعة الأندلس الإسلامية فيتعلم من أجدادكم العرب كل علوم الدنيا. وإلى الآن مراجع أجدادنا في الطب والفلك والهندسة تدرس في جامعات أوروبا، وموجودة نسخ منها في متاحف الدنيا. وصيتي الأولى لكم: تعلموا، انبغوا، كونوا دائما في الصف الأول. نبيكم كان الأول على جامعة الأنبياء. أمتكم خير أمة أخرجت للناس. كتابكم الذي أنزل عليكم من السماء مهيمن على كل الكتب التي نزلت قبله، فلماذا نرضى بالدنية لأنفسنا أيها المسلمون؟ وصيتي الأولى لكم جميعاً: أقبلوا على دينكم فتعلموه، وأقبلوا على كل علم دنيوي نافع وتفوقوا فيه. الوصية الثانية: كونوا على قلب رجل واحد. نحن أمة واحدة ذات رسالة خالدة. لا فرق في أمتنا بين أبيض وأسود، ليست عندنا عنصرية. لا فرق عندنا بين عربي وأعجمي. لا فرق عندنا بين وزير وخفير. ديننا دين المساواة. المقدم عندنا هو التقي. الأول عندنا هو الذي يطيع رب العالمين. بلال بن رباح كان حبشياً أسود، وأبو لهب عم النبي كان قرشياً عربياً حسيباً نسيباً. إذا ذكرنا نحن بلالا قلنا: قال سيدنا بلال رضي الله عنه. وإذا ذكرنا أبا لهب قلنا: لعنه الله. بل كان عمر رضي الله عنه، عمر أمير المؤمنين الذي كان يحكم نصف العالم القديم، كان إذا رأى بلال الحبشي الأسود الفقير أشار عليه وقال: بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا، يعني أبا بكر. كونوا على قلب رجل واحد. لا أريد أن أسمع من أي مسلم في أوروبا عصبية للبلد التي ينتمي إليها. أنا جزائري، أنا مغربي، أنا تونسي، أنا مصري، أنا من موريتانيا، أنا من نيجيريا. نحن جميعاً مسلمون، إخوة، أمة واحدة.
قال رب العالمين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رب العالمين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفرقة، النزاع، العصبيات، الاختلاف يجعلكم بلا قيمة. الوحدة، الاعتصام، التآلف، التآخي يجعل لكم قوة وقدر في أي مكان تنزلون فيه. الله الله في وحدتكم أيها المسلمون. قال رسول الله. الجماعة بتوع فرنسا بيحبوش يصلوا على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. قال رسول الله، برضو مش عايزين يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يجب أن تكونوا هكذا، كالبنيان المرصوص، كالجسد الواحد. وصيتي الثانية لكم أيها المسلمون المقيمون في أوروبا عامة وفي فرنسا خاصة: دعوا العصبيات فإنها منتنة. كونوا على قلب رجل واحد، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما وصيتي الثالثة لكم، قلت بالأمس: أنتم سفراء الإسلام في فرنسا، أنتم سفراء النبي محمد في فرنسا. نريد أن يرى أهل فرنسا منكم خلقاً نبيلاً وسلوكاً حميداً وأدباً راقياً وجد وتفوق. الله الله في الأخلاق يا مسلمون. نحن أمة الأخلاق أيها المسلمون. نخطئ كثيراً إذا حسبنا أن الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج ولحية وحجاب وقرآن فقط. لا، الإسلام أكبر من هذا بكثير. الإسلام عقيدة، الإسلام عبادة، الإسلام أخلاق، الإسلام آداب، الإسلام سلوك ومعاملة. اسمعوا مني هذه العبارة واحفروها في قلوبكم: سوء الخلق يذهب بصالح العمل. سوء الخلق يذهب بصالح العمل. قد تعمل حسنات في حجم هذا المبنى
ولا تنفعك في الآخرة، لأن أخلاقك سيئة. قد تصلي الفريضة والنافلة، وتصوم رمضان وتصوم النوافل، وتحج في كل عام، وتعتمر، وتخرج الزكاة، وتبني المساجد، وتكفل اليتامى، وتبني المستشفيات، ويلقى بك في النار لأن أخلاقك سيئة. الأخلاق قضية جنة ونار. اسمعوا إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله، صلوا عليه. إحنا متعودين في مصر كل ما نسمع اسم النبي نقول صلى الله عليه وسلم. ما أعرفش أنتم متعودين عندكم على إيه؟ زينا في مصر؟ طب صلوا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، يصلي ومفلس، وزكاة وصيام، يؤتى به في الآخرة وله حسنات كالجبال. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا، بذيء اللسان، فاحش متفحش، كذاب، مغتاب، نمام، لعان، طعان، أخلاقه سيئة، ولكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، وظلم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، يعني أخلاق في الحضيض. فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى الذي عليه طرحت سيئاتهم على سيئاته فطرح في النار. أرأيتم أن سوء الخلق يهدم صالح العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال له أحدهم: يا رسول الله، إن فلانة، وهذه هدية للنساء، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتكثر من الصدقة، امرأة صوامة قوامة تنفق على المساكين كثيراً، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قالوا: وفلانة لا تكثر من الصلاة ولا الصيام وتتصدق بشيء من الأقط، امرأة تصوم رمضان فقط، تصلي 5 صلوات مكتوبات في اليوم والليلة فقط، وإذا أرادت أن تتصدق بقطع الجبن، يعني صدقة بسيطة، ولكنها لا تؤذي جيرانها. لم يقولوا تحسن على الجيران، هي فقط تكف الأذى، ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. عباد الله، اعلموا أن سوء الأخلاق يذهب بصالح العمل، وحسن الخلق
مع قليل العمل يجعلك في الجنة مع الأنبياء. قال سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الله، امرأة أخلاقها حسنة، عندها حياء، عفيفة، لحمها غالي، لا تؤذي أحداً، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه في الجنة مع عائشة وخديجة وحفصة وإن قلت طاعاتها. امرأة صوامة قوامة أخلاقها سيئة، النبي قال هي في النار. نريد أن يرى أهل فرنسا منكم أخلاق الإسلام. المسلم لا يكذب أبداً، المسلم لا يكذب، بل تقول أمنا عائشة: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب. العرب لقبوا النبي قبل الإسلام بالصادق الأمين. المسلم لا يخون، المسلم إذا وعد لا يخلف الوعد أبداً، المسلم إذا عاهد لا يغدر في العهد أبداً، المسلم لا يزني، المسلم لا يزني، المسلم لا يسرق، المسلم لا يخون، المسلم منظم، أو هكذا ينبغي أن يكون. إن لم نتعلم النظام من وقوفنا في الصلاة في صفوف، فمتى نتعلم؟ تزعمون أن أوروبا سبقتنا في احترام قيمة الوقت وفي معرفة النظام؟ أبداً. ديننا علمنا قيمة الوقت. الصلاة بميعاد، والصيام بميعاد، والإفطار بميعاد، والحج بميعاد. نحن أمة تقدر الزمن، أمة تعرف النظام، لكننا مع الأسف لا نعبر الآن تعبيراً مشرفاً عن الإسلام. نريد أن ترى الدنيا منكم أخلاق الإسلام. قلت بالأمس أن أكثر دول الإسلام عدداً ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، كل هذه الدول والله ما دخلت في الإسلام إلا عن طريق أخلاق أجدادكم التجار. لم يذهب إليهم علماء ولا فاتحون. التاجر يخرج من اليمن، يخرج من الجزيرة، يخرج من مصر، يخرج من شمال إفريقيا، يخرج يتاجر، لا يغش في البيع، لا يسرق في الميزان، كلمته عهد وعقد. قال لهم الناس: أي أخلاق هذه الأخلاق؟ قالوا: ديننا أمر بها. قالوا لهم: وما هو دينكم؟ قالوا: الإسلام. قالوا: خذونا معكم. قالوا: عليكم أن تغتسلوا وتلقوا عنكم شعر الكفر وتقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. نريد أن ندعو الناس إلى الإسلام بالسلوك، بالأخلاق. فوصيتي الأولى لكم عباد الله: تعلموا علوم الشريعة وعلوم الدنيا النافعة.
ثانياً كونوا على قلب رجل واحد. ثالثاً الأخلاق، السلوك، الأخلاق، السلوك. رابعاً، وصية الرابعة لإخواني المقيمين في أوروبا عامة وفي فرنسا خاصة: حافظوا على هويتكم، حافظوا على شخصيتكم، حافظوا على لغتكم. خذوا من أوروبا كل نافع وكل مفيد، ودعوا الأمور التي حرمها علينا ديننا. إياك أن تذوب هويتك، إياك أن تنماع شخصيتك، إياك أن تحتقر الأمة التي تنسب إليها. نحن من أمة على رأسها محمد سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء وأتقى الأتقياء وأنقى الأنقياء ومعلم العلماء ومؤدب الأدباء وخليل رب الأرض والسماء، نبينا سيد الأولين والآخرين، رحمة الله المهداة ونعمة الله المسداة. أنت من خير أمة أخرجت للناس. عندنا في أمتنا القادة الفاتحون والعلماء الربانيون والعباد الزاهدون والقضاء العادلون، عندنا شباب أخيار وأطفال أبطال ونساء قانتات صالحات عابدات. ووالله ما للدنيا من غيرنا طعم، وما للتاريخ إن أغفلنا رسم، ويكفينا من الشرف والسؤدد والمكانة أن الله مدحنا فقال لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حافظوا على هويتكم، حافظوا على شخصيتكم. وصيتي الخامسة لإخواني المقيمين في هذه الديار: أيها المسلم، أيتها المسلمة، يا مسلمون، كونوا فعالون ولا تكونوا من العاطلين. كن إيجابياً، كن فعالاً، لا تكن عالة على أي مجتمع تعيش فيه. إذا كنت دارس في جامعة أريدك أن تكون الأول، إذا كنت تدرس أريدك أن تكون دائماً من المتفوقين. إن كنت مديراً في شركة أو مصنع أريدك أن تكون من أنجح المديرين. إن كنت موظفاً في مؤسسة أريدك أن تكون من أكفأ الموظفين. إن كنت عاملاً بسيطاً أريدك أن تكون من الأمناء الصادقين الذين يؤدون ويشار إليهم بالبنان. كن إيجابياً، كن فعالاً، لا تكن عالة. كن ممن يباهي بهم رسول الله في الآخرة. ديننا دين يقدس العمل، ديننا يكره التنابلة، يكره الكسالى، يكره المتأخرين، يحضنا دائما على التفوق
وعلى تبوء أعلى الأشياء. قال رسول الله: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. تعرفون الفسيلة؟ أصل النخلة. أنا عايز أسأل سؤال: لو جاء أحدكم ملك الموت وقال لكم: يا فلان، لم يبقى من عمرك إلا دقيقة، حاول أن تختم حياتك بعمل صالح، تعمل إيه؟ أنا عايز العرب اللي فاهمني حد يجاوبني. العرب يرفعوا ايديهم كده ما شاء الله فقط. طب قوموا، اقف. عايز العرب يقفوا. العربيات برضه. هسأل سؤال. لا، ما حدش يقعد، خليك واقف، انا هذنبكم النهارده. اقف. لو ملك الموت جاء لك انت، جاء اسمك محمد، ولا اقول لك كومانتابيلتي، ولا بتقولوا انتوا ايه؟ لو جاءك ملك الموت وقال لك: يا محمد، لم يبقى من عمرك إلا لحظة، اعمل فيها عملا صالحا، تعمل إيه؟ ها؟ قال: أصلي ركعتين. وأنت؟ نعم. الدعاء. وأنت؟ الاستغفار. وأنت؟ نعم. أسجد لله. النبي قال كلاما مختلفا، تفضلنا. قال رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة، يعني القيامة، وفي يد أحدكم فسيلة، يعني يعمل عملا حلالا، فليغرسه. من ختم له وهو يعمل عملا دنيويا حلالا فقد ختم له بصالح العمل. يكفينا هذا الحديث فقط لندلل به على أن الإسلام يقدس العمل. قال رسول الله لأحد الصحابة عندما وجد في يده خشونة من العمل، قال: هذه يد يحبها الله ورسوله. الله يحب اليد التي تعمل، التي تكدح، التي تنصب في العمل الحلال. أما التنابلة الكسالى العالة على كل الأمم فهؤلاء لا يحبهم الله ولا يحبهم رسوله. القرآن ملآن بآيات تأمرنا بالعمل. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. خذوا بالأسباب، اكدحوا، اعملوا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. رزقنا في السماء لا يملكه إلا الله، ومع ذلك قال لنا الرزاق: خذوا بالأسباب واعملوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب إذا قضيت الصلاة؟ قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله. فأنا أوصيك أن تكون فعالاً متفوقاً إيجابياً صاحب همة عالية. لا نريد أن نراك كسولاً خمولاً أكولاً نؤوماً شروباً لاهياً ناسياً متسكعاً مضيعاً. لا، الكسل مرض كان النبي يتعوذ بالله منه. كان النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك
من العجز والكسل. رجل من أهل اليمن قال لي طرفة هقولها لكم والعتبى عليه، بس أخونا لعله يعرف يترجمها. رجل كسول جدا ذهب إلى بيته فقال لزوجته: ساعديني في خلع ثيابي، حتى مكسل يقلع بنفسه هدومه. فساعدته. قال: ائتني بقلم، فجاءته بقلم. هذه طرفة مزحة. قال: ائتني بقلم، فجاءته بقلم. قال: خططي به على ظهري بالطول. ففعلت. ايه تاني وماذا بعده؟ قال: خططي على ظهري بالعرض. ففعلت. قال لها: انت شايفه ايه دلوقتي؟ قالت: ظهرك بقى مربعات، ظهرك بقى مربعات. قال لها: اكتبي في كل مربع رقم. فرقمت المربعات: 1 2 3 5 7 20. وبعدين قال لها: شايفة المربع رقم 18؟ قالت له: أيوة. قال لها: اهرشي لي فيه الله يبارك لك. مكسل يحك جلده بأظافره. هذا يموت أحسن. يا مسلم، كن صاحب همة، اكدح وانصب واضرب في الأرض، وتبوأ أعالي المناصب، وتبوأ أعالي الدرجات، ولا ترضى لنفسك بالدنية أبداً. وصيتي الأولى لكم أذكر: اطلبوا علوم الشريعة وعلوم الدنيا. عيب أن أكون ابن 20 سنة ولا أحفظ جزءاً من القرآن. عار أن يشتعر رأسي شيباً ولا أعرف كيف أتوضأ. فضيحة أن يكون معي دكتوراه ولا أعرف كيف أصلي. كارثة أن أحصل على أعلى الشهادات ولا أجيد قراءة الفاتحة. أقبل على دينك وتعلم معه علوم الدنيا. نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم وأستاذ الجامعة المسلم، بل والوزير المسلم. ومن يدري، لعلنا نرى في دول أوروبا في مستقبل الأيام رئيساً مسلم. ثم كونوا على قلب رجل واحد يكن لكم قيمة، يكن لكم كرامة. وما دمنا من المتفرقين المتنازعين فلا قيمة ولا كرامة، ولن يحترمكم أحد. ثالثاً، أروا أهل فرنسا أخلاق الإسلام، اجعلوهم يرون منكم خلقاً نبيلاً وأدباً عالياً وذوقاً راقياً وسلوكاً حميداً. كونوا نسخ مكررة من رسول الله محمد الذي مدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. رابعاً، اعملوا واكدحوا وكونوا من الفعالين. خامساً، حافظوا على هويتكم وعلى شخصيتكم، اعتزوا بدينكم، اعتزوا بأمتكم. إياكم أن تحقروا من بلادكم أو تحقروا من أمتكم. أنتم من خير أمة أخرجت للناس.
أخيراً أدوا إلى أهل فرنسا من غير المسلمين ما أوجبه الإسلام عليكم لهم: الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة. فإن كان ثم جدال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إياكم أن تظلموا أحدا، اعدلوا مع الجميع، أدوا حق الجوار. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم نوراً في أوروبا، أن يجعلكم شمساً مشرقة على كل أهل أوروبا، أن يجعلكم ممن يباهي بهم رسول الله محمد في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبكم جميعاً في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا ونفع الله بعلم الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc la conférence que vient de nous présenter Cheikh Hafidahullah est une énumération de certaines recommandations qu'il vous donne et qu'il donne à l'ensemble des musulmans européens et en particulier des musulmans de France. Car il incombe de profiter de ses conseils et de ses recommandations. La première, il nous dit, Hafidahullah, accrochez-vous à votre religion et accrochez-vous au livre d'Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an, qui n'est autre que la corde solide d'Allah Jalla wa Ala. Il nous dit accrochez-vous à ce livre et étudiez-le et apprenez-le et appliquez-le. Apprenez la science de votre religion, car de nos jours, malheureusement, beaucoup de musulmans ne savent pas encore comment prier et ne savent pas comment faire leurs ablutions. Il incombe ainsi d'accourir vers l'apprentissage de cette religion, d'apprendre notre religion, d'apprendre la science du Coran, d'apprendre la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Jalla wa Ala dans son livre sacré a complimenté et a vanté les gens de science et les savants et a rappelé le mérite de l'apprentissage de la science religieuse. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir dans ce bas monde ad-dunya, mais également dans l'au-delà al-akhirah? Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre des sciences de ce bas monde ad-dunya, mais de connaître également la science de l'au-delà al-akhirah? Comme il l'avait dit hier, Allah Azza wa Jal a accordé de la valeur à la science. Le premier mot qu'il aura révélé, Iqra, lis. Et il aura fait d'une sourate, Suratul Qalam, la sourate de la plume, et il aura juré par la plume qui est un outil pour apprendre la science. Et entre parenthèses et auparavant, il nous rappelle que les sciences de ce bas monde ad-dunya, la médecine et la technologie, et beaucoup de sciences parmi les sciences de ce bas monde et parmi les technologies modernes de ce bas monde, n'ont été apportées, et n'ont été étudiées, et n'ont été découvertes, et n'ont été répandues que par nos ancêtres arabes et musulmans. Votre communauté est la meilleure des communautés qui aura été apparue, qui sera apparue pour les gens. Accourez donc vers la science religieuse et également accourez vers toute science de ce bas monde ad-dunya qui vous sera utile. Car l'apprentissage de la science, lorsqu'elle est utile pour l'individu et pour le serviteur, il incombe que ce serviteur se dirige vers cette science et apprenne. La deuxième recommandation qu'il nous donne, c'est de faire un. C'est d'être tel un cœur unique.
c'est d'être unis, tous les musulmans, al-muslimoun et toute cette communauté, et de faire abstraction de toute divergence, et de toute dispute, et de toute polémique, et de s'unir en une seule communauté. Notre religion est une religion d'égalité. Il n'y a pas de différence entre un pauvre et un riche. Il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc. Il n'y a pas de différence entre un petit ou un grand, entre un jeune ou une personne âgée. La seule différence dans notre religion ad-din, c'est dans la piété et le taqwa. Allah Jalla wa Ala ne juge entre les gens que par celui qui est le plus pieux. Et c'est la seule chose qui nous distingue les uns des autres. Mais en dehors de cela, nous sommes tous égaux vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Voilà Bilal, un esclave qui vient d'Abyssinie, de couleur noire de peau. Mais nous disons Qala Sayyiduna Bilal radiyallahu an. Lorsque nous rapportons un propos de Bilal, nous l'appelons notre maître Bilal et nous demandons à Allah Jalla wa Ala qu'il soit satisfait de lui et qu'il l'agrée. De l'autre côté, voilà Abu Lahab, un Qurayshi, un arabe de belle apparence et de noble provenance et origine, mais lorsqu'on parle de lui, on dit la'anahullah, qu'Allah le maudisse. Allah Jalla wa Ala distingue les hommes de par leur piété et leur valeur auprès de lui. Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, en parlant de Bilal, il disait Bilal, Sayyiduna Bilal, c'est notre maître. Et certes l'a libéré Sayyiduna en parlant de Abu Bakr radiyallahu an. Donc on ne veut pas entendre dans la communauté je suis marocain, je suis tunisien, je suis algérien, je suis français. Nous sommes tous musulmans, ayyuhal ahbab. Nous sommes tous unis et nous avons tous et nous appartenons tous à la même religion. Et Allah Jalla wa Ala nous rappelle ce bienfait qu'il nous a accordé. Et il nous dit Jalla Jalaluh وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis. Mais il a rapproché vos cœurs. Et il a fait de vous des frères. C'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal que nous appartenions à la même communauté. Et il nous dit Jalla wa Ala wa la tanaza'u, et ne vous disputez pas. Wa la tanaza'u fatafshalu, vous vous affaiblirez. Wa tadhhaba rihukum, et votre force disparaîtra. L'union, la fraternité nous apportera la force et la puissance dans notre communauté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même en français vous ne voulez pas prier sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit l'exemple des croyants al-mu'minin dans leur amour et dans leur union et dans leur fraternité est-elle l'exemple d'un seul corps. Lorsque un des membres de ce corps se plaint d'une douleur, tout le corps réagit alors en veillant et en ayant de la fièvre. Et il nous dit, alayhi salatu wassalam, le musulman et le musulman, c'est tel une construction solide. Une construction solide. Et Allah Jalla wa Ala nous ordonne et il nous dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et accrochez-vous à la corde solide d'Allah et ne vous divisez pas. La troisième recommandation, comme il nous le rappelle ce qu'il nous a dit hier, il nous a dit que nous étions les ambassadeurs de l'islam en France et ainsi que nous nous devons d'avoir les meilleurs des comportements. C'est une recommandation vis-à-vis de notre comportement. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, nous sommes une communauté de comportement. L'islam, c'est une croyance, mais c'est également une adoration.
mais c'est également des relations sociales avec les gens et des politesses et des comportements. Et certes, le mauvais comportement est une des pires des actions, car le mauvais comportement, lorsqu'il s'en va, il emmène avec lui des bonnes actions. Tu peux faire la prière as-salah, tu peux jeûner, tu peux adorer Allah tabaraka wa ta'ala, tu peux donner des aumônes et tomber en enfer dans l'au-delà al-akhirah. Et la preuve à cela, le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il s'adressa à ses compagnons et il demanda et il dit: Atadruna manil muflis? Savez-vous qui est le ruiné? Et alors les compagnons, radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'ils dirent? Le ruiné chez nous, c'est celui qui n'a pas d'argent. Et alors il expliqua, alayhi salatu wassalam, et il dit: le ruiné, c'est l'homme de ma communauté qui viendra le jour de la résurrection avec une prière et une zakat et un jeûne as-siyam, c'est-à-dire c'est un homme qui faisait la prière, et c'est un homme qui s'acquittait de la zakat, et c'est un homme qui jeûnait pour Allah Jalla wa Ala, c'est un homme qui effectuait des bonnes actions, c'est un homme qui croyait et qui agissait. Le ruiné de ma communauté, c'est un homme qui viendra et se rendra le jour de la résurrection avec une prière et une zakat et un jeûne as-siyam, mais il a insulté celui-ci. C'est quelqu'un qui insultait, c'est quelqu'un qui était vulgaire, c'est quelqu'un qui critiquait, c'est quelqu'un qui médisait, c'est quelqu'un qui calomniait, c'est quelqu'un qui maudissait, mais il a insulté celui-ci, et il a frappé celui-là, et il a volé celui-ci, et il a atteint l'honneur de celui-là. Il viendra alors et il prendra des bonnes actions de celui-ci et des bonnes actions de celui-là, c'est-à-dire des bonnes actions de ceux envers lesquels il a commis une injustice, et s'il n'a pas payé ce qu'il devait et que ces bonnes actions sont terminées, il donnera de ses bonnes actions, il donnera de ses bonnes actions à celui-ci, et il donnera de ses bonnes actions à celui-là, et s'il n'a pas terminé tout ce qu'il devait donner comme bonnes actions, et qu'il n'a plus de bonnes actions, il prendra de leurs mauvaises actions seront jetées alors sur lui, jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer an-nar. Tel est le ruiné auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, le prophète alayhi salatu wa sallam a rappelé également l'histoire d'une femme qui priait la nuit et qui jeûnait le jour et qui donnait des aumônes. Mais elle nuisait à sa voisine avec sa langue. Elle nuisait sa voisine, elle la dérangeait, elle la critiquait, elle médisait, elle parlait sur sa voisine avec sa langue. Elle faisait du mal avec sa langue. Malgré le fait qu'elle priait la nuit et qu'elle jeûnait le jour et qu'elle donnait des aumônes, et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a jugé, et il dit alayhi salatu wa sallam: hiya finnar, elle ira en enfer. Et lorsqu'on lui parla d'une autre femme qui, elle, ne faisait pas beaucoup d'adoration, mais qui avait un noble comportement, il dit alayhi salatu wa sallam: hiya fil jannah, elle est au paradis. Le mauvais comportement, et al-ahbab, est un des défauts de la communauté al-ummah, et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous a certes rappelé que l'individu avec un bon comportement peut atteindre le degré de celui qui prie et de celui qui jeûne facultativement. Il dit alayhi salatu wa sallam: certes, le serviteur atteint avec son bon comportement le degré du jeûneur et du prieur. Et lorsqu'il dit du jeûneur et du prieur, c'est-à-dire celui qui jeûne beaucoup de jours et celui qui prie longuement la nuit. Nous voulons voir les comportements de l'islam chez les musulmans. Et lorsque les Arabes parlaient du messager d'Allah alayhi salatu wa salam avant que ne vienne l'islam, ils l'appelaient as-sadiqul amin, le véridique et le digne de confiance, car il avait un noble comportement même avant l'islam. Le musulman ne ment pas, le musulman ne trahit pas, le musulman respecte ses engagements, le musulman respecte ses promesses, le musulman ne vole pas, le musulman n'est pas injuste, le musulman ne fornique pas. Tout cela, ayyuhal ikhwatul kiram, doit apparaître dans nos comportements, et en particulier et surtout dans ce pays dans lequel les gens doivent découvrir et apprendre le véritable comportement de l'islam. Le musulman est organisé.
Car beaucoup de gens prétendent que l'Europe nous a devancés quant à l'organisation de notre temps. Nous disons abadan, jamais. L'islam a enseigné comment organiser le temps, al-waqt. Et l'islam a accordé une valeur à ce temps. La prière est un rendez-vous. Le jeûne est un rendez-vous. La rupture de jeûne est à un rendez-vous. Les jours du Hajj sont à un rendez-vous. Et nous nous devons d'être à ce rendez-vous de façon ponctuelle. L'islam est venu dans ces pays par le biais de nos grands-parents. Et ces grands-parents, bihamdillahi azza wa jal, avaient le comportement de l'islam. Il est venu sans bataille et sans conquête, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Ainsi, nous nous devons d'appeler les gens de l'islam par notre comportement. La quatrième recommandation, on nous recommande de préserver notre personnalité dans ce pays et notre caractère et notre personne et notre origine et notre appartenance. Attention à toi, ayyuhal muslim et ayyatuhal muslima, de perdre ta personnalité et ton caractère dans ce pays. Attention à toi de tourner le dos à ta communauté. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur des premiers et des derniers, alayhi salatu wassalam. Tu te dois d'être fier de ton prophète. Et tu te dois d'être fier de ta communauté. Et tu te dois d'être fier de ta religion. Allah n'a-t-il pas dit, en parlant de notre communauté, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qui sera apparue devant les gens. N'es-tu pas fier d'appartenir à la meilleure des communautés? Donc tu te dois d'être fier et de garder cette personnalité avec les non-musulmans. Et enfin, la dernière recommandation que nous donne notre cheikh, hafidahullah ta'ala, c'est le fait d'agir et de travailler. Ayyuhal muslim, il t'incombe de travailler et en plus de cela, de faire en sorte que ton travail soit parfait, de parfaire ton travail et de ne pas être paresseux. N'importe quel travail, que cela soit un travail dans la religion ad-din et que cela soit un travail dans ce moment ad-dunya. Lorsque tu as un travail, lorsque tu es employé, lorsqu'on t'a donné une tâche, à toi de parfaire ce travail. Tel est le comportement du musulman al-muslim. Notre religion est une religion qui considère le travail et qui valorise le travail et qui déteste la paresse. Qui déteste la paresse. Si l'ange de la mort, Malakul Maut, vient nous voir et vient te voir et il te dit, il ne te reste que quelques minutes à vivre. Que feras-tu? Tu travailleras, tu œuvreras, tu agiras. Pourquoi? Car tu as peur de la mort. Eh bien écoute ce que te dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il dit alayhi salatu wassalam, si un homme était en train de faire un travail et que lui arrive l'heure de la résurrection, as-sa'a, l'heure de la résurrection, la mort est proche de lui, qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wassalam? Qu'il termine son travail, qu'il parfait ce travail et il mourra ainsi de cette façon, c'est-à-dire qu'il mourra sur une bonne œuvre de cette façon. Quant aux paresseux, Allah ne les aime pas. Quant aux paresseux, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ne les aime pas. Allah nous dit Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah, c'est lui qui vous a établi la terre aplatie. Famshu fi manakibiha. Marchez et déplacez-vous et voyagez sur cette terre. Et demandez les causes et faites les causes pour avoir votre subsistance. Lorsqu'il part de la prière d'Al-Jumu'ah, lorsqu'on appelle à la prière du Jumu'ah, accourez et précipitez-vous au rappel d'Allah. La paresse est une maladie. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre la paresse et il disait, et contre l'incapacité, et il disait A'udhu billah, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. Et il nous raconte, et il nous fait part d'une petite plaisanterie en parlant d'un homme qui était tellement paresseux qu'il était allongé alors et il demandait à sa femme et il disait « Aide-moi à enlever mes vêtements ». Sa femme alors acceptait et lui enlevait ses vêtements. Puis il lui dit « Apporte-moi un stylo ».
Et sa femme alors lui apporte un stylo. Et il lui dit, fais-moi un trait sur mon dos en longueur, fais-moi un trait en longueur sur mon dos. Et elle fit alors un trait en longueur sur son dos. Puis il lui dit, fais-moi un trait en largeur sur mon dos. Elle fit alors un trait en largeur sur son dos. C'est alors que se trouvaient des carrés sur son dos, virtuels. Il lui dit alors, écris-moi des chiffres sur mon dos. Elle écrit alors n'importe quel chiffre. Et il finit alors à la fin par lui dire, gratte-moi mon dos. Pourquoi cela? Car il était tellement paresseux qu'il demandait à sa femme de faire n'importe quoi et de faire toute chose, tellement il était paresseux. Il dit, hafidahullah, et il termine par cela, l'islam n'accepte pas d'être paresseux. Honte à toi si tu as atteint l'âge de 20 ans et que tu ne connais pas un chapitre du Coran. C'est une catastrophe pour toi. Si tu as eu les cheveux blancs, mais tu ne sais pas encore comment faire la prière, c'est une honte pour toi que tu vives dans ce monde ad-dunya et que tu n'as pas appris à faire un certain travail. L'islam t'a appelé et t'a demandé d'agir et de travailler et d'apprendre ta religion et d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et enfin, le dernier conseil, c'est de montrer aux non-musulmans ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a imposé de faire avec eux, de les appeler à Allah Jalla wa Ala par la bonne parole et par la noble exhortation. Allah nous dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, et ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure des façons. C'est ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, que nous montrerons bi'idnillahi azza wa jalla le meilleur des modèles et la meilleure des références pour la communauté de l'islam. C'est ainsi, en prenant et en tirant comme morale et comme leçon et en retenant ces recommandations, que nous aurons bi'idnillahi azza wa jalla les meilleures attitudes à avoir vis-à-vis de la religion de l'islam. Accrochez-vous à votre religion, accrochez-vous au livre d'Allah, al-Qur'an, unifiez-vous et restez uniques. Ayez les nobles comportements, agissez et gardez votre personnalité et votre appartenance à la communauté de l'islam bi'idnillahi azza wa jal. Barakallahu fikum wa shakarallahu hudurakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.